pasaran burung di pasar. Ini manuk apa sih? Ikan sebuan ada yang bilang mas. Bilang mas. Swidak kayak bu. Swidak. 500. Itu biasa kata ibu kon baca 5.000. Ya. Kayak ini. Anak limang mangkok. Oke, burung di pasaran. Gimana ketombang ya, Bang? Kira ketombang. Rombongan puyuh. Ya. Puyuh ikan sepira ya, Bi? Ayo sepira. Pira sih? Puyuh, Bro. Pira-pira abi ngono lah. Pira puyuh, Pak? Puyuh. Ayo ini malah Dewi 15.000 puyuh puyuh. Tombangnya 20 ya. Ya Pak, sobok kontong. Sobok kontong pira? 15. Sidum. Siombiok kan ya. 30 berapa? 30.000 lah. Sidum 30. Beruk berapa? 20.000. 20.000. Ciblek apa? Ciblek pinus. Ciblek Berapa, ya. Bang? Ciblek pinus ya 40.000. Yang satu apa yang satu? Ciblek sawah berapa? 20.000. Oh, kan malah turu kayak. Nah, malah Itu main turu, aduh ya. Sekian dulu bro, oke. Harga pasaran di burung di pasar. Burung empret berapa Pak? 5.000. 10.000 dua sama kandang. 10.000 sama kandang. Meri ya. Anakan meri, anakan bebek. Ya 10.000, 8.000. 8.000. Loro 15. Loro 15. Dobral ya. Bebek